Sabi ko, count ka tito, di ako marunong magbilang. 5, 4, 3, 2, 1. Tara, banggain lang natin. Mid. Ushio, ganun lang ah. Nag-right yung towers nila, Ushio. Sige. Pwede tayo magpeka yung ice cream. Magus 3, 2, 1, go. Expose mo. Gemini, natanggal kayo net. Natanggal kayo net sa'yo. Expose mo. Mabanti pa yung ice cream doy. Kalas na. Pwede na magtore. Sayang yun ah. 50% tore ah. Patulong ah. Kinuha na. Naratrack na. Basagin nyo nga inana muna. Tapos patayin na natin yung game guard. Naka-expose oh. Malambot lang yan eh. Okay, tori ko lahat lay. Sige. Game guard. Nag-ani mo stress. Eh puta na labas na inana. Ice cream. 3, 2, 1. Palo sa ice cream. Yellow. Ice cream. Patay. Game next. Magic 3, 2, 1. Go Magics. Okay, dalawa. Dodger ah. Target Patay. Dalawa at ko. Ice cream. Game 3, 2, 1. Go. Palo. Ice cream. Patay. Game guard. 3, 2, 1. Palo. Sige, kahit may inana doy. Kunin na to. Patay. Cinderella na lang last mage siya. 3. Dikitan nyo muna. 3, 2, 1. Palo. Wala ko yan, Lay. Wala nang ekip. Patay. Reset daw. Nakabantay ako. Buti na-rep ko agad yun. Nag-attempt ba sila? Oo, kay Gemini. Hindi di mo mamatay kami. RC ako. Galing na yung siya doon. Ayan na. Yun. Yan na naman tayo kasi. Kailangan ka na naman, Dol. Dota na lang daw. Yes, yun. Labanan na kasi kay... Mansi daw Dota Kebs. Tara. Wag. Halibukan tayo. Di. Di ba ako sasali doon, Kebs? Sa event ni Ezrad? Ano? Kay B5 Dota, Turbo? Kaya turbo. Turbo kayo. May 5 siya? Oo. Ano yung mga replayer? RF Turbo. lang. RF Online Guild. Pang tito. Turbo nga yan o siya? Gogo, kanain mo na yun. 10k Z. yung Kebs, oh! 10k? 10k? Ay, si Zeke, Registration ba't fee. ako? Tara. Hindi, pwede naman tayo mag-combine dun. Buy gamitin natin. Doy. Turbo ang puta. Pang tito yun eh. Puta na. Hindi ka mo pwede dun. Sig. Kahit anong deny mo sa kalaban dun, makakahabol yun. Sig. Ayaw nyo? Tara, laro tayo, te. Tara. After na lang, ano? Ay, September pa na yun. 10k Sabi ko, din. Arkami. 10k din yun. 50 lang reg fee. Uy, hindi sisipagong. Wala pa kung... Ayaw nyo? Hindi daw. Bigyan mo ng sendor si Leo doon 2 minutes heart. Kahit mag-deny ka na mag-deny sa lane doon, baka iwan ka pa na mag-jungle na lang eh. Teka, DC ako. Parang ML yun eh. Ba't kasi turbo? Puto. Ano lang yan? 3 minutes, Lord. Ma-wipe lang kayo isang beses, tatapusin na. Ba't turbo? Tangayang ano yan? Pang tito. Mechanics yan. Bagay kay Kebs eh. 40 years old. Tayo na yan. Yun na nga din Uy, huwag mo nilalaro natin yung ko. mga nagto-turbo enjoyer. Meron na kakilala sa team natin. Sige, pag chinecheck ko yung history. Turbo. Si Ushio. Straight turbo oh. Patak si Ushio doon, gagi. Lagi, masarap din kasi mag-farm doon pang ano, yung candy. Kapag nanalo. Kalahati. Counted pala yan. Sa mga loob, pag natalo. Ang ina na wala pa yung control ko. Shit. Teka ba? Okay, control naman na doon. Dito ako pupwesto. Gago, nagmamadali yung Magics. Kanina, mahaba pa pasensya nito ah. Gogo, ba't kayo dito? May portal dito. Oh. Saan? Hindi lang. Parang Dito sa side ko. Madaya kami. Pag napindot, farm na lang Kalyana. Sa Ether ba yan? Oo. Oo nga, Ether. The flat. Game. Tara na, game. Ready na tayo. Count na. GG.
Bagal magbilang. 5, 4, 3, 2, 1, go. Takin na, wala pa yung battery ng mouse. Gag. Kago ko. Tore muna tayo, tore muna. After tore, PvP na tayo ah. Mabilis lang to. Pitikin mo na isa, Ushio, tore. Sa akin. Papitik na isa yung ano. Tore, nice. Na, Stone. Pwede na tayo, pwede na tayo. Ito. Ice cream, ice cream. Kaya mo blue. Paano mo blue? Ushio. Blue tayo. Patay, Andoy. Wala, ice cream. 3, 2, 1, go sa ice cream, palo. Walang inana? Okay, tori ko lahat Ano eh. yun ang block yun? Kaya ta? Game, lipat tayo sa Cinderella. Abot ba to? Game. Lapitan nyo. 3, 2, 1, go. Palo. Wag, lumayo na. Butangan may portal. Magix nga tayo, boy. Okay, pwede. Magix, 3, 2, 1, go. Magix. Dodger. Roger ah. Okay, game guard. Boy, dikitan yung game guard. 3. Inana muna. Basagin yung inana. Okay, tori ko pa din lahat. Sige, inana muna, tapos game guard na. Game guard na. 3, 2, 1, go palo. Palo sa game guard, doy. Patay. Ice cream, 3, 2, 1, go. Walang buff yan. Puta, ano may taping nga. Kaya ba yan? Doy, dropping ha. Kuka, ingrown. Pwede yung spin slice. 3, 2, 1, go. Nataparo yung spin slice. Nakashield na agad. Ay, Ano mo to blue Ushio? Game magic so. Uy, pwede siya to. Ano to? Patayan. Cinderella tayo ha. Digat. 3, 2, 1, go. Cinderella. Na-debuff na. Bound. Patay. Game guard. Ice cream na lang, Magus. 3, 2, 1. Ice cream. Ito lang tori. Patay. Patay. Game guard, gagil malaban pa. Game 3, 2, 1, go. Hindi pa nagko-call ha. Sakay Pau. Spec na. Game 3, 2, 1, go palo. Wala na buff yan. Arigo. Sige. Ayaw niya mag-call. Wala na, di na gumalaw yung spin slice. Okay, di makarevive. Game 3, 2, 1. Go. Spike. Kunat nito ah. Okay na. Ano ka? Galing daw ng Torre Carl. Ay. Gago yung... Parang nagtagal tayo doon. Game guard ba yung kumakamang kanina sa likod na? Nila? One pa daw. Pure One ngayon pa. lahat ng debuff ko din. Gago. Dapat sinigaw mo yan eh. Hindi, sinigaw din natin. Sinigaw ko. Kasi nakakommit namin sa ice cream. Next na lang namin. Pwede yun ulit natin. Sige, pagka na ano man, tabunan mo. Sabi mo sa akin agad. Malalim. Tangina, sobrang lalim yung kanina. Pero sige lang. Yung marksman gagi nag-multi-shot sa harap. Kanina Ano pa sila? open yun eh. May Last one daw, last one. Kaya niyo yung pitasin, Oshio, dalawa kayo. Practicein niyo dyan yung connection niyo dun sa ano. Hindi Yung biglang ba? pitasan. Ay, sa bagay. Gagi, hindi mo pinitik yung ano. Doig yun, isang tore. Na-restrain kami 3. Hindi si ulit Sige siya. ulit. Ding. Wala ko natira. Kaya nga eh. Paano siya? Tulong kami mag-clear ng tore. Tapos tsaka na lang mag-objectives ng sa'yo. Baka maipit kasi kami dun sa ano, Oshio. Pag buhay pa yung tore. Tumitira na yun eh. Up na yun eh. Baka bigla tumingin sa amin. Pwede pala ako mag-max range dyan. Hindi na kailangan lumikan. Oh, ikaw. Depende sa'yo. Kasi papagitna ka dun sa ano nila, Oshio. Sa crowd nila pagka minax range mo. Di ba? Hindi ka pa maano dun? Kaya kasi ading Okay lang ata. Kaysa yung match yung... Sagi na. pressure. Sige. Game na? Game. Parimot na. Mamaya na. Tayo party. In-game na. Leave ka muna, Oshio. Tapos invite ko ulit. Revaps lang pala ako. Sige. Pasabi pag okay na kayo ah. Okay na kayo, Doy. GG. Okay na. Hindi ka na ding. Sige. Okay na. Naka-dodge build din yung ano nila. Marksman. Islap yun. Yung gloves namin sa melee. Ready ah?
5, 4, 3, 2, 1. Tara. Nag-right na siya, Ushi, ah. Take tayo agad, Doy. Take tayo agad. Ito, ice cream. I-take Tingin, sila, 3, i-take sila, 2, i-take sila. 1. Go, 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 go. Counter drop tayo, Doy. Sa ice cream. Okay, tumitira ako. Patay. Torin agad after ng take. 3 towers na Sarili tayo. mo siya, Blue. Kukuha sila. Titing-iting. Magtayo ulit, ha? Patay Magix, patay Magix. Nice. Inana muna, patay ng inana. Tapos, dire-diretso na tayo drop. PvP ulit after na ito, ah. Yung ice cream, ah. Next target, Doy. Boy pa inana. Papitik isa. Hey, Kate. 20% HP, Doy. Sige, tingnan mo, mag-tayo din. Basag na yan, Ushi. Tara. Take natin yung ice cream, Doy. Dikitan natin game. Tingnan na, 3, 2, 1. Go sa ice cream. Lumalim pa. May Tore. Sa akin. Patay. Cinderelli. 3, 2, 1. Go palo. Palo. Tore na lang, Doy. Tingnan sa Tore. Blue, pwede Blue. Gege, call mo. Dalawa. Sige, Tore lang, Milis, Tore lang. Hindi na. Kukunin ko yung base. Hekate nga muna. Milis, Hekate. Eh, Down na Hekate, ha. Cinderelli. Tingin, 3, 2, 1. Go palo. Palo na, Cinderelli. Kukuha. Natotore to, Doy. Sige, naka-restrain yung melee nun. Game guard, tingin sa game guard. 3, 2, 1. Go game guard. Walang buffs. Slot ko. Dodger ata yan eh. Patay pa. Cinderelli na. Game 3, 2, 1, go. Tore ko lahat. Eto, Doy. Sige, pilit na tayo. 1 mage na lang to. 1 mage, 1 Tore na lang yan, Doy. Patay. Pwede na yung, Magix. Tingin. 3, 2, 1, go. Palo. Na slot. Yung spec na, Doy. Spec. Nakita nyo yung spec. 3, 2, 1, palo. Reset daw. Isa pa? Hindi na si Shiba. 32 minutes lang. Lab. Yan nakaon, lab. Hindi pa ako makain. Teka, check ako sa ibang. Wow, wala mo kayo isiba. Tangin niyo. Wala, Kibs. Maraming practice dito kaysa kain. Nag-set pa kasi kanina, hindi kumain eh. Wala na tayong kalaban. Sige, ano na to? Tawag yung GL eh. Siyempre. Meron ba, Mapor? Wala. Mapor? GG's na tayo. Walang mapor. Okay na to. Ito, resistance, oh. Nag-right out yung kausap ko dun sa kabilang team. GG's na day. Okay na yan. Sila naman yung tilted. Yan. Napasa na natin dun. Okay na. Nalipat.